Welcome back to Goa News. International Yoga Day was celebrated at Chikalim Panchayat Hall with Panchayat Minister Mavin Gudino inaugurating the program and praising the enthusiastic participation of local residents. Gudino highlighted that the day is observed worldwide and underscored the importance of yoga for physical and mental well-being, stating health is wealth. इंटरनॅशनल योगा डे आज अख्खे जगाक मनयता, खास करून आमच्या भारत देशान आमी हिंगा चिकाली पंचायतीन हांगा जे आमी योगा डे मनयता इतली उत्साह दिसता. हे एक बरी गोष्ट जावन आसा की लोकां आपले हेल्थाची काळजी आसा. हेल्थ इज वेल्थ म्हणून सगळे जाण इतले व्हडले संख्येन हे योगा डे प्रोग्रामा हांगा हाजीर जाला. हे दाखोवन दिता की आमचे माननीय प्रधानमंत्री जे आसा नरेंद्र मोदीजी तेजो संदेश तेजी मेसेज हेल्था बद्दल आणि सगळे आमचे 140 करोड भारतीय जे नागरिक आहात तांकां पावता. आमच्या गोंयानूय पावला म्हणून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय एक रिकॉर्ड ब्रेक जावचे म्हणून तेजी प्रयत्न आसात की हेजे हेतू कितें हेल्थ आसल्यार सगळे आसा. हेल्थ तरी ना भलायकी तरी मनशांची सारकी ना जाल्यार सगळे बिगडटा. ताका लागून आमी सगळ्यांनी आमची हेल्थाची काळजी घेवपाक जाय. आणि हांगा आमचे बाब मांद्रेकर बाय गीता तांडेल जे योगा क्लास घेततात आनी तांकां मुद्दम सांगलें चडूय कॉम्प्लिकेटेड आनी डिफिकल्ट जे आसनां आसात ते दाखयनाका. जे प्रॅक्टिकल घरा कडेन लोकां हांगासून वचून करतले ते दाखय. आनी खरें तेणी बरे क्लासीस घेवन म्हाका दिसता हेजो फायदो आनी हेजे बरे भाशेन उपयोग घरा कडेन आमचे सगळे जाण करतले. म्हाजे बरोबर उपस्थित सरपंच कमलाप्रसाद यादव आसा, ऐश्वर्या कोरगांवकर आसा, डेप्युटी सरपंच बाब सचिन चोगले आसा मंडळाचे प्रेसिडेंट आनी आमचे सगळे वांगडी मंडळान आसून दी आमचे पंचायतीन आसून दी हे भाशेन सगळ्यांनी तरी योगदान दिल्यार तुमचो कार्यक्रम सक्सेसफूल जाता. हेल्थ सुद्धा प्रमोट करपाचो हो प्रोग्राम सक्सेसफूल जाता.